Good morning everyone. So it's July 8 guys, Wednesday. July 8 karon guys, Wednesday. Okay, so mag-recap ta sa result last night sa 9 p.m. is 093. So sayang to kung Paul drone na 509 guys. Gi-slide man si 509. Anyways, taya mo sa page piloto sa Lotto Panalo, okay? Para yung 1 peso makadaog-og 990. Ang link na sa comment section ako ibutang guys sa page piloto Lotto Panalo. And then don't forget subscribe mo sa i-subscribe niyo akong YouTube channel guys para updated mo sa ko ang daily na combinations, and then i-follow niyo akong Facebook account Lems Gulagba para updated mo sa kung pahabol sa 5 p.m. o sa 9 p.m. draw. Alright, so mag-proceed na ta sa tuang combination for today's video guys. So July 8 muna tong magic guide for today guys. July 8 825-194 or 825-194-730, and then 817-293 og ang 594. Okay, so ato ang center guys is 9, missing ang 7. So ang pa-share na sa tong angle guide is 9 guys. So pwede po na siya i-poly si 7 diri sa 9, and then pwede na siya mag-uban, mag-pairing, pwede siya mag-pairing si 9 og si 7. And then date code na to for today 708 ug ang 798. Okay, date code. Tigawas ni karon sa STL Iligan guys, 897. Then atong best for 2 p.m. draw, ang 371752, si 528 ug ang 482. Okay, 371752 528 482. Don't forget i-share din nyo ako ang video guys para dakan makakita sa tong combinations, okay? So muna itong best for 2 p.m. draw. Ang atong pa-all draw today, 526, 126 o 516. Pa-all draw today, 526, 126 o 516. And then atong pa-maintain nyo, maintain guys is si 154. Nyo maintain si 154. Screenshot lang ninyo guys. Muna akong double entry for today. 552, 511, 661 o 662. Ang mga kaluhaan na ni double is ang 522, 551, 611 o 622. Muna yung mga kaluha. Special number guys, 192. Special number 192. Then atong eskalera target kini sa Iligan karon buntag 897 ni gawas ni karon sa Iligan. And then 897 o 765. Muna atong eskalera. So mogya pala atong source guys, Paul draw 752. Okay, magyapon na itong pa-all draw. Ay, source, 752. Ay, mo kalimot, ana. Resback, 738. Resback, guys, 738. Pwede balikan itong kagahapon sa 2 p.m. Ang 397. Pwede ito balikan. Okay? Then triple 4, triple 5, triple 7. Or, pwede mo mag-triple all sa link, guys, kay walay sold out. Walay sold out ang triple sa link. Pwede mo mag-all. Okay, so muna na itong combinations guys. Don't forget subscribe mo sa akong YouTube channel, okay? And then, don't forget pa-react, pa-share na lang po sa itong mga videos. O follow nyo akong FB account, Lems Gulagba. So muna ito ang maintenance for July. Screenshot lang na ninyo. Okay, good luck everyone. Hope to win ta today. Good luck and God bless sa tanan guys.